اسرائیل اور فلسطین کی حالیہ کشیدگی نے بہت سارے ایسے حالات پیدا کر دیے جو آج سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ ایک طرف حماس کی زبردست کارروائی جو کہ اسرائیل کے لیے کئی طرح سے کئی پہلوؤں سے کافی سرپرائزنگ رہی، تو دوسری طرف جس طرح طیب اردوغان نے پولیٹیکل شطرنج کا کھیل کھیلا، اس سے فیوچر میں اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اب اسرائیل کا گریٹر پلان کیا تھا اور حماس کی کارروائی اسرائیل کے لیے کتنی سرپرائزنگ رہی، ترکی اور پاکستان انٹرنیشنل سطح پر کیا کھیل کھیلنے جا رہے، یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بار اسرائیل کے پلان میں کیا کچھ شامل تھا۔ دیکھیں، یہودی اپنی پوری تاریخ میں کبھی بھی مرد میدان نہیں رہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تمہارا ان سے سامنا ہوا تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور دوبارہ یہ نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کو کسی دوسری طرف سے مدد ملے گی، یہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے۔ اب یہود کے پاس ایک واحد راستہ بچتا ہے اور وہ ہے مکاری، عیاری اور ہوشیاری۔ وہ اس کام میں دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور قرآن بھی ان کی اس خاصیت کے بارے میں کھل کر بیان کرتا ہے۔ ناظرین، لمبی چال چلنے کے ماہر یہودیوں کو ہر صورت مسجد اقصی گرانی ہے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، لیکن وہ براہ راست مسجد اقصی کو گرا کر اپنے اوپر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس دنیا جہاں کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہ آج بھی کسی بھی براہ راست جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کو اس کام کے لیے مسجد اقصی کو گرانے اور تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ذرا ان کے پلان کو ذرا سمجھیے گا۔ ناظرین، 22 مئی 2018 کو یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ اسرائیل نے ایک تصویر شیئر کی۔ میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہوں۔ اس تصویر میں ہم ٹوم آف روک کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مسجد اقصی کی اصل لوکیشن کو سمجھنا ہوگا۔ اب میں آپ کو تصویر کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بہت سارے لوگ اس عمارت کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ نہیں جناب، مسجد اقصی کی اصل بلڈنگ اس عمارت سے لگ بھگ 30 میٹر دور غالباً شمال میں ہے۔ یہ جو چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اصل مسجد اقصی ہے۔ اب ناظرین، جہاں پر یہ پیلے گنبد والی مسجد، یہ عمارت موجود ہے، اس کو گنبد صغریٰ کہتے ہیں، اور اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر معراج شروع کیا تھا، اور اس دور میں یعنی کہ جب معراج کا سفر شروع ہوا تو اس وقت یہاں پر مسجد اقصی کا دروازہ تھا، اور اسی عمارت میں وہ پتھر بھی موجود ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ براق پر سوار ہوئے تھے، یعنی اس کی یہ تاریخی حیثیت ہے۔ ناظرین، یہ پیلے گنبد والی جو عمارت ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، لیکن یہ مسجد اقصی کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ اس کو اگر الگ کر دیا جائے تو مسجد اقصی ادھوری یا آدھی ہو جاتی ہے۔ اب یہودیوں کو مسجد اقصی کی اصل لوکیشن، جہاں پر اصل مسجد اقصی موجود ہے، اس لوکیشن سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس گنبد کو، اس گنبد صغریٰ کو، پیلے گنبد والی اس عمارت کو گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ ٹیمپل کی باقیات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، وہ ٹیمپل، اس کی باقیات اس پیلے گنبد والی عمارت کے نیچے موجود ہیں، اور اسے گرا کر انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بنانا ہے، اور تھرڈ ٹیمپل بننے کے بعد اس کی وسعت کا معاملہ آئے گا اور مسجد اقصی کو یکسر قبضہ کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب اسرائیل جو ہے وہ براہ راست مسجد اقصی کو گرا کر جو ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا، یعنی وہ جنگ جو ہے وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ماسٹر پلان تیار کیا۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق سب سے پہلے فلسطینی نوجوانوں کی نسل کشی کی جائے گی، فسادات کو ابھارا جائے گا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے امن کی خواہش کو ابھارا جائے گا۔
उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय जो ममालिक हैं वो सालसी के किरदार को अदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आकर जो फैसला होगा वो कुछ यूँ होगा कि ये जो पीले गुंबद वाली इमारत है इसको यहूदियों के हवाले कर दिया जाए और जो असल मस्जिद अक्सा की लोकेशन है उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। यानी कि ये एक तरह की तकसीम होगी मस्जिद अक्सा की। और ये सारा नक्शा हम इस तस्वीर में जो 2018 में पेश की गई थी हम उसमें देख सकते हैं। तो ये यूरोपीय यूनियन का और अक़वाम मुत्तहिदा का ये सारा किरदार होगा मस्जिद अक्सा को तकसीम करने में। यूं मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहूदी बगैर जंग लड़े मस्जिद अक्सा को गिरा भी देंगे और थर्ड टेंपल को बना भी लेंगे। तो ये उनका एक मास्टर प्लान था। अब आप हालात को देखते जाइएगा। ये बहस जो है ये मस्जिद अक्सा की जो तकसीम की बहस है उसका इंटरनेशनली जो है वो बहस का आगाज होने वाला है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अब दूसरी तरफ फ़लस्तीन के मुसलमान और हमास के नौजवान हैं। उन्होंने जिस तरह इसराइल को रिप्लाई किया है वो उसके लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग है। अब इस सारे हमले में जो पॉइंट बड़े नोट करने वाले हैं या पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ये हमला कतई भी जज्बाती नहीं था बल्कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दिया जाने वाला बेहतरीन और जबरदस्त जवाब था, जिसने इसराइल के आयरन डोम को न सिर्फ फ्लॉप किया बल्कि उनके एटमी प्रोग्राम को भी हिट किया और उसके साथ साथ उनकी ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री की हसास जो तनसीबात हैं वहां पर भी इंटेलिजेंस बुनियादों पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है वो रिटेलिएट किया गया है। अब हमास के पास इतनी हसास इंफॉर्मेशन आने का मतलब ये है कि रॉकेट छोड़ने वाले सिर्फ हमास के मुजाहिदीन ही नहीं थे बल्कि कुछ वो भी थे जिनका कोई नाम नहीं होता, उनकी कोई पहचान नहीं होती और वो वहां पर भी होते हैं जहां पर दुश्मन की सोच भी नहीं जा सकती। वो कौन हो सकते हैं वो सोचना आपका काम है। अलबत्ता इसराइल ने पहली बार हमास के पीछे सब्ज और सुर्ख रंग की तपश को महसूस कर लिया है और जिसके बाद अब पहली बार इसराइल के 4 शहरों में कर्फ्यू की सी सूरत हाल है और नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिस्र से पहली बार सालसी की दरख्वास्त भी कर दी है क्योंकि वो सब्ज और सुर्ख रंग की तपश को महसूस कर चुके हैं। नाज़रीन, अब इस सारी गेम में एक रोल तैयब उर्दगान का भी आता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने यहूदियों के जो उनका प्लान था उसका इनकाउंटर इतने ही शानदार अंदाज से किया है कि आप अशश कर उठेंगे। दूसरे लफ्जों में जो जूते यहूदियों ने तैयार किए थे वो उनके ही सर में दे मारे तैयब उर्दगान ने। नाज़रीन, इसराइली प्लान के मुताबिक जो है वो फसादात शुरू हुए, कत्ल गारत का बाजार गर्म हुआ, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग की, उन्होंने रिपोर्टिंग की और अमन की ख्वाहिश को जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब उभारा, जिसके बाद अगले ही मरहले में अमन की ख्वाहिश के नाम पर मस्जिद अक्सा की तकसीम होना थी और ये बहस जो थी अब शुरू होने वाली है। लेकिन तैयब उर्दगान ने बहस शुरू होने से पहले ही दुनिया को वाज़ेह मैसेज दे दिया कि अगर फ़लस्तीन के मामले में किसी को अमन की ख्वाहिश है तो वो हमारे प्लान पर लब्बैक कहे। अब तैयब उर्दगान का जो प्लान है वो क्या है? अब नाज़रीन, तैयब उर्दगान का जो सुपर प्लान है वो कुछ यूं है कि चाइना और रूस और उसके साथ जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं इनकी एक मुत्तहिदा फौज बनाकर जो है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बैठा दी जाए, जिससे एक लंबे अरसा तक के लिए इसराइल की जो तखरीबकारी है वो दम तोड़ जाएगी। और अगर सिर्फ पाकिस्तान एक अग्रेसिव पॉइंट लेता है या तुर्की लेता है, कोई एक मुस्लिम जो कंट्री है वो अगर इसराइल के खिलाफ जाती है तो उससे यूरोपीय यूनियन के मामलात और बहुत सारी जो है वो पाबंदियां जैसे ईरान के साथ आज तक होता है। तो अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर और इसके साथ चीन और रूस दूसरे ममालिक जो मिलकर जब एक ताकत बनेंगे तो यूरोपीय यूनियन या यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ना पाबंदियां लगा सकेंगे, ना कुछ और कर सकेंगे। तो ओवरऑल तैयब उर्दगान ने इस मास्टर प्लान के जरिए इसराइल की जो तखरीबकारी है, उनका जो प्लान है वो पूरी तरह दबरदूस कर दिया है। और अगर इस प्लान पर अमल होता है, एक मुत्तहिदा फौज इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बैठती है तो उससे लंबे अरसा तक के लिए जो है वो फ़लस्तीनी और मस्जिद अक्सा जो है वो महफूज हो जाएंगे।
اور बजात खुद इसराइल जो है वो बहुत हद तक महदूद हो जाएगा। तैयब उर्दगान कहते हैं कि अमन की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। इसके अलावा किसी दूसरे आइडिया का आना जो है वो मज़ीद फसादात का जो है मौजब बन सकता है। नाज़रीन, ओवरऑल अगर हम गेम को देखें तो इस वक्त इसराइल जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ को और हमास को अंडर एस्टिमेट करके जो है फंस चुका है। अब एक तरफ हमास खड़ी है, दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान है, और उसके साथ बहुत सारे जो बैकग्राउंड के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल बज़ाहिर जो है वो हमास खड़ी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी खड़ी हुई हैं। तो इसराइल पूरी तरह दबाव में है, और इंशाअल्लाह ताला ऐसा पहली बार देखने में आया है कि इसराइल जो है वो मदद के लिए पहली बार जो है वो अमेरिका और अपने दूसरे जो है वो उनके इत्तेहादी उनकी तरफ देख रहा है। तो ये सूरत हाल, ये गेम कहाँ तक, कैसे और कितनी देर तक खेली जाएगी, ये एक दिलचस्प मामला है। इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर अपने ईमान और जज्बे के साथ उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमारी सपोर्ट ज़ाहिरी और खुफिया उनके साथ रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।